Halo mga katambay, mayap aabak ke kayo ngan. Happy weekend, Saturday na naman. Yan ko yung masyong ako paano niya munta kaniyan. Mamasyal niya naman yata. Yan. O niya pipagpadi ko yung masyong yun. Lawen. O yan, kanya may padpad pala. Rin kaya ba yan aking obra. Shout out ke kayo guys. Team Benz, katropa katambay. Yan o. Ay, tayo Sergey Pinachune naman ken. Special guest niya naman. Alright. Ayan yung karelang in order. Naaning house kanini kasi steak and egg. And then natin yung ice cafe latte. Kanyaman na yan, Lord. Sa iting sausawa ng koyang mushroom nyo. Manyaman. Murang-mura mo guys. Try kening eggs and brekkie, keni mukeng maligaya Tarlac. Ayan, pasyalan niya yan, Lords. Eggs and brekkie, baka naman. Ayan, kanyaman ni katambay. Kabsinang koyang masyong nyo, kene. Ingitang ebo, karakal na bawang. Ang poitang kayang babi. Steak yan, steak. Karakal na rin bawang. Ayan, maranop na ko yung masyok yan. Atin niya pang take out. Wow. Kaniyaman ni katambay. Masarap to katambay. Pasyalan nyo lang po dito sa may Maligaya Tarlac. Ayan, don't forget the name. Eggs and brekkie. Baka naman Ayan. Are kaya rimimengan Ayan, may pag-meeting kami kaya na yan. Mabsino naman. Ayan ni Sergey Bin. Hello. Shout out. Ayan yung kaming coach. Shout out sa iyo. Ayan na rin Bakal pa man order. Kaway ni katambay. Bye.